Manginlabot, uban ni Andy Manatad. May gabi, kumusta? Nasab kita sa atong tulumanon dinhi sa INTV CCTN Channel 47 ang Pangilabot. Karong gabi na ato na sa hisgutan ang mga nagkalain butang nga may kalabutan ang lungsod ug labi na sa atong magigsunan nga tigtanaw o tigpaminaw nining atong tulmanon. May dayang gabi sa atong mga viewers diha sa President Garcia Bohol, sila si kining brother Lito Bulabos o iyang pamilya. Niya sila si Dudong Manatad, ako Igagaw, iyang pamilya, si Agaw Jerry Garcia o si Agaw Jimmy Garcia o sa tanang mga barangay captain diha sa Pitugo, mo manang Pitugo niadto niya karon President Garcia na. Mayong gabi inyong tanan, niya wa ta mo swerte diha kay ang inyong karsada labihan dunuta, labihan libaungan, apay tunaan, wagid atimana sa national o sa provincial government sa Bohol. Muna nga luoy kay inyong kahimtang diha kung maghisgot ta og infrastructure project alang sa lungsod sa President Garcia Bohol. Usa kini ka isla may gala nga murag paminaw nako mga ang kalayon murag mga 1 nautical mile lang gikan sa Union kining barangay sa Ubay Bohol. Ang kuan lang ining dagat nila diha kay kanang lawom kayo kini gumikan kay Cantil man channel muna kusog kayo ang bulog sa tubig. Muna nga mga gagmay pambot diha ang magtuya gyud basta mo imong sakyan. Hinoon ato nakita nga inaglabang nato gikan Barangay Union Ubay ngadto sa Popo nga sakop na sa President Garcia. Murag tan-aw na kog mga 10 minuto sa gyud ang kalayon pagdagan sa pambot. Muna may gabi istana natong mga tigpaminaw gyud og mga viewers sa tibuok Pilipinas, labi na sa tibuok libutan nga kanunay nagsunod ni atong Sibya. Unya karong gabi na mahigala atong hisgutan kining usa ka ngingig kang hitabo. Hinuon inyo na ning nabati ug nakita ang mga kining maong hitabua sa nagkalalaing telebisyon, mga balita, sa radyo o sa newspaper. Kining kamatayon ni Trina nga asawa ni broadcaster sa telebisyon Ted Pailon. Sa kini kangilngi kang hitabo may gala nga matawag nato og di gidamhon. Hinoon dunay mga pangagpas nga matawag natog naghikog kini siya, nag-suicide, kini gumikan lagi sa financial problem, nga wa pag yun nato matino. Ug unsay natabo, although wa tay labot sa personal ug sa family life, pero ang ato lang concern nga ingnon ta nakuhaan siya siyang kinabuhi. Muna nga ang ato lang gi isgutan din ni magigsunan kini gumikan lagi kay kuan god ang finding sa atong kapulisan labi na sa Quezon City Police nga medyo dunay foul play, dili suicide. Ila na maputong opinion, dili mato opinion sa kadaghanan. O gani ang pamilya mismo ni Mrs. Trinidad itong Artiche itong kining mga Artiche may gala mga prominent family ni Samar. Wa ino ko kapangutanag taga Samar ba ni si Trina kining asawa ni Ted Pailon, pero prominent family ni as matter of fact former Governor Artiche kining sa Northern Samar ug ako mosayop. Dunay naggobernador nga Artiche apelyido niya ang uban nga himong mga opisyal, mga mayor sa Samar mga igsunan. Muna nga ingnon ta kining apelyidohan niya popular kani sa Samar provinces. Kining apelyido nga Artiche kini mo ni apelyidos pagkadaga ni Mrs. Trina Artiche itong. Kini god mga igala State Pailon ang iyang inahan Filon o niya ang iyang amahan itong. Muna nga iyaning gida ang apelyido sa iyang inahan kini gumikan kay tingali maayo i-pronounce muna nga moy ang gida pero ayan tinuod
ngan Mario Teodoro Filon itong o sa iyang popularity Ted Filon ang iyang nailhan sa iyang pagka-broadcaster, dili lamang sa television kundi dili sa radyo. Unya former congressman po ni siya sa Lone District of Tacloban City. Niya wa na siya mobalik paglansar o sa ka-term niya 2001 up to 2004. Wa takibaw kung sa hinungdan basta nga wa na siya mo balik sa politika. Karon gihugon-hugon nga kuhaon siya ni Erap Estrada sa Puwersa ng Masang Pilipino or PMP nga usas mga senatorial beat. Niya matod pas pamahayag ni President Erap Estrada nga naagyapon si Ted Filon sa listahan sa mga possible senatorial bid sa Puwersa ng Masang Pilipino. Unya mo lagi ni nga atong na monitor mga kaygalaan kining nahitabo sa kining mga pamilya ni Ted Filon. Labi na tong gipasanginlan sila sa pulis ining gitawag og obstruction of justice. Mao man ni kadaghanan ging ipasangil sa kapulisan nga kinigong scene of the crime sa atong ordinary layman's term or parlance sa atong balaod. Kuan ni siya importante kini siya nga kuan kini siya importante kini nga usay tawag ini nga dili kini siya tugahon samtang dili pa ma-imbestigar sa kapulisan. Pero kini gumikan sa shocking incident may gala nga inunta dili na nato matawag nato mamonitor kung saan natabo sa suod sa bahay. Tingali gilimpyuhan kini sa mga helper ni Ted Filon ang maong nahitabuan. Kini gumikan sa ako nagikaingon nga gusto sila nga nagbalik sila nga mo nga limpyo na ang balay. Nya mga inosente bitaw ni sila ni kalibutan kung saning kuan unsa ning kining requirements nga ang scene of the crime di gina siya pahilabtan gani kuralon manas pulis aron lagi nga ang mga ebidensya dili madaot. Pero mo lagi ni nga pasakaan o obstruction of justice gani doon ay piyansa nga tag 12,000 in taon kato mga helper mga sakop sa panimalay ni Ted Filon ini gumikan ini laging itabua. Unya sa diha nga dakpo na kini sa mga pulis dito sa Quezon City nimbabag in taon ni igsuon ni Trina katos Maximo Artici nimbabag nga we are still on kuan kining ginganlan og naguol pag sila pagayo. Nya kini gumikan kay naguol pa ta sila pagayo gidampot gyud gidakop sa pulis. Sa diha nga musuway unta pagbabag ang igsuon nga si Maximo gipusasan ni noon niya gitukmon kadto sa kinas pulis. Muna nga ang mga igsuon in taon niya nga babae o katong mga helper ni Ted Filon mura in taon og gipangduot lang mura bitaw kakuan ka ng mamalit og baboy nga itsa lang dito sa kuan kuan lang itukmod lang pa dong truck ni karga ingon-ingon na style murag gitan-aw na nila nga mga kriminal katong mga kuan in taon mga helper ni Ted Filon. Mo ni nga nakita man nato may galas ato mga mata bisan kamo nga nagtan-aw karon sa Channel 47. Inyo siro nakita ug unsay nahitabo niadtong mga igsuon og mga kuan kini mga sakop ni Ted Filon sa balay ug mga igsuon sa iyang asawa. Inyo nakita og unsa ang haras-haras nga pamaagis kapulisan. Anong ingon man ini ang atong kapulisan? Mura bag ipakita may gala sa television nga kuan sila, ngilngig sila. Kaya nanakop sila og mga tao nga wa ginitay kanang gitawag og way depensa. Nga naman,
May maning mga kriminal, may maning unsa ni sila. Mga ordinaryo in town, mga kaigsoon na to. Muna nga nakaingon ko kung kugalingon, what happened to the police in Quezon City? Unsa manin, ilabagi panimawsan si Ted Pailon, kini gumikan kay si Ted Pailon critical kayo sa kapulisan sa Metro Manila, kini gumikan sa mga abuso nga gimo. Muna usa ka dakong pangutana mga kaigsunan.